for that little child with no father, for that man that doesn't have a place to stay, and for that little boy living with AIDS. Can I tell you a story, tell you a story? You can lean on me. There's a man, standing on the corner. He has no home, he has no food, and his blue skies are gone. Yes, it is. Can you hear him crying now? There's a girl searching for a father and a friend, praying that the storm someday will end. But instead of walking away, open up your heart and say, I'm here. You don't have to worry. I can see your tears. Your tears. I'll be there in a hurry when you call. Yes, I will. Friends are there to catch you when you fall. Here's my shoulder. Here's the shoulder you can lean on me. Hallelujah. Listen. Oh, there's a child who is sick and begging to be free, but there is no cure for his disease. He looks up to his mother as she holds his hand. Praying that someday the sun will shine again. And the pain? And the pain Pain will end. Come on. I am here. You don't have to worry. You don't have to worry. I see your tears. Your tears, yeah. I'll be there in a hurry. I'll be there in a hurry when you fall. Friends are there. I'm your friend and I'll catch you when you fall. Yeah, yeah, yeah. Here's my shoulder. You can lean on me. Tell me how can I love Jesus when I never seen his face? Yeah, I see you dying. And I turn and walk away. So hold my hand. Let me take you to a friend of mine that's waiting just to ease your troubled mind. Yeah. He loves you more than you'll ever know. Instead of walking away, open up. Open up your heart and say, Come on. I am here. I am here. You can lean on me. When you call, friends will be there to catch you when you fall. Thank you, Jesus. Oh yeah. You can lean on me, yeah. You're my friend, but you're also my brother. Here's my shoulder. You can lean on me. Hallelujah.
mempersembahkan pujian ini sebagai kado ulang tahun ke-72 Gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan memberkati. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak semua cemas gelisah di dalam kuasa darah Anak Allah. Hilang sudah kuasa maut tak ada. Sudah semua cemas gelisah di dalam kuasa darah Anak Allah. Sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak Sidang jemaat Tuhan yang terhormat, atas nama Badan Masjid Gereja, kami akan sampaikan saudara semua, selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Marilah sebelum kebaktian ini akan dilakukan, sidang akan mempersilahkan akan mendengar berita-berita gereja.
Berita-berita gereja hari Ahad tertanggal 23 Agustus tahun 2020. Kanselmededelingen zondag 23 Augustus 2020. Dimaklumkan untuk ketahuan sidang jemaat bahwa kebanyakan anggota yang bergereja pada kebaktian hari Ahad tanggal 16 Agustus yang baru lalu ada 71 anggota. Hasil pungutan derma belum kami dapat kesempatan untuk dihitung. De dienst vorige week, zondag 16 augustus, werd bijgewoond door 71 gemeenteleden. En we zijn nog niet in de gelegenheid om de collecteopbrengst te gaan tellen. En dit zal u in de volgende week tijdens de kanselmededelingen worden medegedeeld. Sidang Jemaat Kebaktian hari Ahad, tanggal 30 Agustus, kebaktian dilakukan pada jam 9 pagi dan nanti dipimpin oleh Nyonya Pendeta Huka Pelamonia. De dienst volgende week zondag, 30 augustus, begint om 9 uur in de ochtend en de dienst zal worden geleid door Domina Huka Pelamonia. Kebanyakan anggota yang menghadiri kebaktian kunci usbu kemarin pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus adalah 14 anggota. Hasil pungutan derma ada 68 euro dan 25 eurocent. De dienst ter afsluiting van de week gisteravond werd bijgewoond door 14 gemeenteleden. De collecteopbrengst bedraagt 68 euro en 25 eurocent. Sidang jemaat dengan hati yang senang, kami akan beritakan kelahiran dari suatu anak perempuan yang lahir. Anak dari kedua saudara kami, Rihapati Manupasa dan Megan Unruwatu. Anak ini diberi nama Ava Phoebe Manupasa. Atas nama jemaat, kami ucapkan kepada orang tua dan keluarga sekalian, selamat beruntung dengan kelahiran anak ini. En Tuhan memberkati. Een geboorteaankondiging. Op 13 juni 2020 is geboren een dochtertje van Rihapati Manupasa en Megan Unruwatu. Zij hebben haar de naam gegeven Ava Phoebe Manupasa. Een nieuw leven door God gegeven, die zeker met alle liefde en zorg zal worden omgeven. De gemeente feliciteert bij deze, de ouders en de familie, en we bidden om Gods zegen en liefde. Sidang Jemaat Kebaktian pagi ini dipimpin oleh Nyonya Pendeta Akihari Tehupuring. De dienst deze ochtend zal worden geleid door dominee S. Akihari Tehupuring. Het thema voor deze dienst is: Christus is het fundament van het leven van de gelovige. Tema untuk kebaktian ini adalah Kristus adalah fondasi hidup orang yang percaya. Namens de kerkenraad en dominee Jansen Sahartian wens ik u een goede en een gezegende dienst. Sekian jauh adalah berita-berita gereja tertanggal 23 Agustus tahun 2020. Tot zover de kanselmededelingen. En dank voor uw aandacht.
Mari kita mulai ibadah kita, laten wij beginnen. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan setianya selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangannya di dalam kami. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk in ons. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Yesus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Kasih karunia adalah bagi kamu dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Amin. De openingstekst is uit Psalm 62 vers 3. Nats pembimbing kita atau nats pembukaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal atau Mazmur nomor 62 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Laten wij ons verootmoedigen voor de Heer en onze zonden belijden en hierna wordt als expressie het lied uit Tahlil 83 vers 4 afgespeeld. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang Allah kita itu, sambil mengaku dosa kita kepadanya. Dan sesudahnya kami akan mendengarkan lagu Tahlil 83 ayat yang keempat akan diputar. Laten wij bidden, mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, sumber segala kebenaran. Kami mengaku betapa dan beraku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah Tuhan dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami karena sering kami menggerutu dalam bicara kami dan kami penuh dengan keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami ya Tuhan, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Voor u belijden wij, almogende God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden en leid ons tot het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Amen. We willen nu staande ons geloof belijden en daarna wordt het lied uit Tahlil 52 vers 13 afgespeeld. Jemaat disilakan bangkit berdiri dan mengaku iman Masehi kita dan sesudahnya kita dengarkan lagu dari Tahlil 52 ayat 13 yang akan diputar. Marilah kita mengaku akan iman Masehi kita
sedang masing-masing mengaku dengan tulus ikhlas. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang Tuhan kami, yang daripada kuat Roh Kudus sudah diperkandungkan dan diperanakan oleh perawan Maryam, yang sudah merasai sengsara di bawah Pontius Pilatus, yang sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang sudah turun ke dalam neraka, yang pada hari yang ketiga sudah bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, dari mana ia datang kelak menghakimkan segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu jemaat Masehi yang mukadas dan persekutuan segala orang mukadas, keampunan segala dosa, kebangkitan segala daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum pembacaan Alkitab. Laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Vragen alvorens de schriftlezing begint. Goede God, ooit klonk uw woord als muziek in de oren van profeten en apostelen. Geef dat ook wij vandaag door uw Heilige Geest vervuld mogen worden van uw stem. Dan zullen wij zingen van uw koninkrijk dat komt voor alle mensen, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Onze schriftlezing van vandaag is genomen uit Nieuwe Testament. Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Beta akan baca dalam ketorong bahasa dan dalam bahasa Belanda akan dibaca oleh Majelis Bapak Ben Matahiru. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan
Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Goedemiddag, broeders en zusters in Christus Jezus. De schriftlezing is genomen uit het Nieuwe Testament, uit het boek Matthäus, vers 16, Matthäus 16, de versen 13 tot en met 20. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?" Ze antwoorden: "Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten." Toen vroeg hij hun: "En wie ben ik volgens jullie?" "U bent de Messias, de Zoon van de levende God," antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Bar-Jona, want dit is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, je bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn." Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias is. Berbahagialah segala orang yang mendengar akan firman Allah dan yang memeliharakannya. Gelukkig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven. Halleluja, halleluja, halleluja. Voordat wij samen het woord van God overdenken, wordt een lied afgespeeld van opwekkingslied 785 met het titel Fundament. Ik bouw op Jezus.
is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Ik bouw op Jezus, anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u Heer, hoogste Heer. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen. Mijn anker rust in Hem alleen. Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u Heer, hoogste ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u Heer, hoogste Heer. Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. In de storm blijft u Heer, hoogste Heer. Wanneer Hij komt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van Hem in eeuwigheid. Christus is het fundament van het leven van de gelovigen. Is het thema in deze dienst. De fundering of het fundament is het belangrijkste in een gebouw. Waarom? Omdat de kwaliteit van het fundament van een gebouw de grenzen zal bepalen van hoe stevig en hoe hoog het gebouw erop kan worden gebouwd. Evenzo zijn
in het spirituele levens. Die gelovige wordt vergeleken met een gebouw. Omdat het erg belangrijk is om aandacht te besteden aan het fundament van ons leven. Want het fundament bepaalt de kwaliteit van onze spiritualiteit. Vers 18, onze lezing. Jezus zei, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Met deze woorden beloofde Jezus zijn kerk te bouwen op een fundament van gerechtigheid, gebaseerd op de belijdenis van Petrus en de andere discipelen dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. De Heer Jezus zei, wie deze woorden van mij hoort en ze doet, is hetzelfde als een wijs man die zijn huis op de rots bouwt. Toen regende het en er was een vloed en de wind waaide over het huis. Maar het stortte niet, omdat het gebouwd was op een rots gebouwd. U kan dat lezen in Mattheüs 7, vers 24 en 25. De Bijbel stelt duidelijk dat het fundament van het leven van een gelovige de Heer Jezus zelf is. Niet anderen. Zoals geschreven in 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er is gelegd, namelijk Jezus Christus. Dus wat het fundament van het leven van een gelovige wordt, is niet een bediening, lidmaatschap of positie in een organisatiestructuur van een kerk enzovoorts. Precies zoals in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 6 staat geschreven, zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een dure hoeksteen, en wie in hem gelooft, zal zich niet schamen. De naam Petrus, in het Grieks Petros, betekent een kleine rots of een kiezelsteen. Jezus ging verder met te zeggen, op deze rots, in het Griek betekent Petra, zeer grote steen of een rots. Ik zal mijn kerk bouwen, betekenis, hij zal zijn kerk bouwen op de sterke belijdenis van Petrus. Dit betekent dat de kerk niet is gebouwd op de persoon van Petrus, die een zwakke man is, vol beperkingen en gemakkelijk kwetsbaar, zoals een kleine steen of kiezelsteen. Een kerk die op de menselijke persoon is gebouwd, kan niet stand houden en laat zich gemakkelijk beïnvloeden. Het echte bewijs is Petrus' eigen spirituele reis die de Heer Jezus eens 3 keer verloochen. De enige solide basis van het leven voor gelovigen is niemand minder dan de Heer Jezus zelf. Zoals het opwekkingslied 785 dat eerder werd gespeeld. Er zijn woorden met een sterke betekenis in het nummer zoals ik bouw op Jezus, anders niet. Ik steun alleen op Jezus' naam,
Heer, u bent ons fundament. Jezus' antwoord werd een bevestiging voor Petrus over de oprichting van zijn kerk. Jezus zei, gezegend zij u Simon Petrus, want op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Op welk fundament heeft Jezus zijn kerk gebouwd? Het antwoord is geloof. Dit alles is gebaseerd op persoonlijke ervaringen met Jezus. Een solide basis is het levenslange proces om Jezus te kennen. Ten slotte moeten wij onthouden dat wij de Heer Jezus niet zomaar kennen, maar wij moeten Jezus echt kennen, zodat wij het fundament van deze kerk bouwen op een stevige rots of een sterk fundament, namelijk de Heer Jezus Christus. Kristus, fondasi hidup orang percaya, adalah tema khotbah siang hari ini. Fondasi adalah hal yang paling penting kalau ketorang mau kasih berdiri satu rumah atau satu gedung. Kenapa penting? Karena kualitas bangunan akan tentunya seberapa kuat dan seberapa tinggi bangunan itu kita bisa bangun kasih naik terus ke atas. Begitulah dengan keterampung kehidupan rohani. Akan pun aturan sama saja kalau kita mau bangun rumah. Nah, orang yang beriman pun kehidupan bisa ketong bikin sama kayak ketorang mau bangun rumah atau bangunan. Yang paling penting ketorang perhatikan ketorang pun fondasi hidup. Karena akan tentukan ketorang pun kualitas rohani. Tuhan Yesus berkata di ayat 18 ketom pembacaan hari ini, bahwa engkau inilah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangunkan sidangku, dan segala pintu alam maut pun tidak akan dapat mengalahkan dia. Dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus janji bangun Tuhan Yesus pun gereja di atas fondasi kebenaran. Sesuai dengan pengakuan Petrus dan juga murid-muridnya yang lain yang mengaku bahwa Tuhanlah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, Tuhan Yesus berkata, sebab itu barang siapa yang mendengar segala perkataanku ini, serta menurut dia, ialah diumpamakan dengan seorang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu, maka turunlah hujan lebat, dan air pun bahlah. Serta angin kencang memukul rumah itu. Rumah itu tidak roboh, sebab telah dibangun di atas batu. Alkitab jelas bilang berketong bahwa fondasi hidup orang percaya itu hanya Tuhan Yesus saja, bukan yang lain, seperti yang ada tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena lain alasan tiadalah dapat diletakkan oleh seorang jua pun, kecuali yang sudah terletak, yaitu Yesus Kristus. Jadi fondasi hidup orang percaya bukan pelayanan, bukan juga anggota yang sudah tercatat di satu gereja, ataupun juga dapat menjadi seseorang yang punya posisi dalam struktur organisasi gereja dan sebagainya. Sama dengan yang tertulis juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Karena ada tersurat di dalam Alkitab bahwa aku ada membubuh di dalam Sion sebuah
batu penjuru yang terpilih lagi indah, maka orang yang percaya akan Dia tiada akan diberi malu. Nama Petrus dalam bahasa Yunani Petros, yang artinya sebuah batu kecil atau kerikil. Yesus lanjut terus berkata di atas batu karang ini dalam bahasa Yunani Petra. Tadi Petrus batu kecil, kalau Petra batu yang besar. Berarti batu yang sangat besar atau tebing batu. Kalau di Ambon makanya bilang tubir batu kah? Tubir, ya. Maksudnya Tuhan Yesus akan kasih berdiri jemaatnya di atas pengakuan Petrus yang kuat, yang kokoh. Artinya gereja bukan dibangun di atas Petrus, tetapi dia yang adalah seorang manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan. Petrus terbatas orangnya dan juga gampang sekali menjadi rapuh. Rapuh itu kayak tulang yang kropos, ya. Jadi kalau gampang dipatah langsung patah. Dan mudah sekali juga hancur. Nah, gereja yang dibangun di atas pribadi manusia sehingga akan mampu berdiri kuat dan mudah sekali diombang-ambingkan seperti di tengah laut. Bukti paling nyata adalah perjalanan rohani Petrus sendiri yang pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Para orang percaya tak lain dan tak bukan hanya Tuhan Yesus sendiri. Seperti lagu Opwekkings lead yang tadi sudah kita dengar 785, ada beberapa kata yang dapat memberikan kekuatan for katong. Aku mengandalkan Yesus, lain tidak. Aku hanya mengandalkan nama Yesus. Tuhan, Engkau adalah fondasi bagi kita sekalian. Nah, Tuhan Yesus pun jawaban itu jadi satu peneguhan, satu penegasan dari Yesus for ketumpung saudara Petrus, hal fondasi gerejanya. Yesus berkata, "Terberkatilah engkau, hai Simon Petrus, batu yang kuat, sebab di atas alas batu karang inilah aku akan membangun gerejaku." Dengan fondasi apa Tuhan Yesus kasih bangun Tuhan Yesus pun gereja? Jawabannya ialah iman. Kalau semua pengiman tetap gereja akan tetap kokoh. Semua ini dialaskan atas pengalaman pribadi masing-masing dengan Tuhan Yesus. Nah, satu fondasi yang kokoh, satu fondasi yang kuat adalah proses untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Akhirnya, ketorang perlu ingat bahwa ketorang kenal Tuhan Yesus bukan begitu-begitu saja. Tapi ketorang harus sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus supaya ketorang bisa bangun fondasi gereja di atas batu karang yang kokoh atau fondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketorang dengar satu lagu, wij luisteren nu naar een lied getiteld Kenalkan Kau Jezus, die wordt afgespeeld, gezongen door mannenkoor.
Kita akan berdoa syafaat. Laten wij voorbidden. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. God van wijsheid en liefde, oorsprong en gever van alle goede dingen. Wij danken u voor al uw zegeningen en voor u voortdurend zorg. Voor heel uw schepping, dat wij allen alleen op u bouwen en niet anders. Wij willen steunen alleen op Jezus' naam en dat u bent onze fundament. Wij loven u om het geschenk van ons leven, om uw hand op ons die ons leidt, om uw liefde in ons die ons draagt, om de bescherming waarmee hij ons omringt. Wij danken u voor onze vrienden en ons dagelijks werk, voor alle blijde vooruitzichten en kostbare herinneringen, voor de vreugden die ons verkwikken en voor de beproevingen die ons leren op u te vertrouwen. We bidden u, almachtige Vader, wees onze helper en onze beschermer, red de verdrukten, ontferm u over kleine mensen, richt op die gevallen zijn, toon uzelf aan hen die in zorg verkeren, genees zieken, breng terug die van uw volk zijn afgedwaald, geef voedsel aan hongerigen, vrijheid aan gevangenen, versterk zwakken, troost hen die ootmoedig zijn. Bidden wij voor de wereldwijde kerk, voor haar eenheid, voor alle gemeenten, voor deze gemeente waar wij leven, voor het meeleven van jongeren en ouderen, voor al haar dienaren en geloofsgemeenschappen, voor alle arbeid en dienstwerk. We bidden ook voor de gehele wereld, voor al onze medemensen, voor alle volken op aarde, voor hen die ons regeren, voor de vrede tussen de volken, voor ons land en de plaats waar wij wonen. Bidden wij voor lijdenden, voor hen die in gevaar zijn en eenzaam, voor onze ouders en onze vrienden, voor onze kinderen en al wie ons lief zijn. Bidden wij voor alle jongeren die voor uw huis werken. Zegen hen allemaal. Geef hen een goede gezondheid en blijf u trouw, Vader. Bidden wij ook voor het bestuur en kerkraad van GIM CB, alle gastpredikanten. Mogen God hen gezondheid, wijsheid, verstand, kracht en bekwaamheid schenken, evenals geduld bij het uitvoeren van hun roeping door het lijden, verzorgen en dienen van uw gemeente, die God hun heeft toevertrouwd en zegen hun gezinnen. Kami juga berdoa pada jam ini Tuhan, untuk persembahan jemaat yang diberikan melalui rekening bank daripada gereja GIM Kasih Barat ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka yang telah memberi dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sajalah yang kembali membalaskannya kepada mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap keluarga. Dan biarlah mereka juga boleh merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seorang anggota jemaat kami, orang tua kekasih, Bapak, Opa yang telah berusia 90 tahun pada tanggal 20 Agustus kemarin, yaitu Om Agus Liasa. Tuhan kiranya memberkati Om Agus Liasa
dalam kehidupannya. Dan Tuhan terus menolong Om Agus dalam kehidupannya. Pada waktu Om Agus merasa lemah, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan Om Agus Leasa untuk memberikan kekuatan kepada Om Agus. Tuhan berkati juga seluruh keluarganya, anak-anak, istri dan keluarga mereka masing-masing, agar supaya mereka juga tetap bersukacita karena Tuhan memberikan usia yang luar biasa bagi Om Agus Leasa. Juga kami berdoa untuk kelahiran daripada seorang anak, Riha Pati Manupasa dan Megan Uwuratu pada tanggal 13 Juni tahun 2020. Tuhan telah memberikan anak ini kepada keluarga ini, Tuhan. Tuhan memberi dan Tuhan memelihara dan Tuhan menjaga pertumbuhannya. Tuhan, biarlah Tuhan sajalah terus bersama-sama dengan Riapati Manupasa ini ya Tuhan, agar supaya dia tetap bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang hidup menjadi kebahagiaan bagi keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan anak ini dalam kehidupannya, berkati dia dalam usia ke depan ya Tuhan. Heer onze God, met vertrouwen richten wij al onze gebeden tot u, die Hij die ons meer zult schenken dan wij bidden of beseffen. Aan u komt alle eer toe, vandaag en alle dagen, tot in uw koninkrijk, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan jemaat sekalian. Amin. Kiranya Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai jemaat sekalian di dalam pergumulan hidup di minggu yang baru ini. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian yang ada di dalam rumah Tuhan ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Terima kasih. Children, and don't let them fall by the side of the road, and teach them
another, that heaven might find a place in their heart. 'Cause Jesus is love. He won't let you down, and I know He's mine forever. In my heart, we've got to walk on through temptation, 'cause His love and His wisdom will be our helping hand. I know the truth, and His word will be our salvation. Lift up our hearts to be thankful and glad that Jesus